বাড়ি বাড়ি খেয়ে খাকাম খাকচামায় ফাইও তো ব্রু সংরমামথ এবং ব্রু চুদ্দিমথ এবং ব্রু জয়েন্থ এবং কর্মচারী থন থেকে যৌথভাবে তিনি ওখানে একটা গতমান্ত তিনি তোমরা খুব নবম্বরে তিনি তোমরা সাংবাদিক সম্মেলন খেলাইও তিনি 31 তিনি জুলাই 2022 সাল কাম সাল তিনি পূর্ব নির্ধারিত অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটিংও চুনো কল খেহার একটা তিনি ডিমান্ডতে কৌশলের নাম বয়ে আবো মহারানীয় আরো 15 জন প্রতিনিধি থাকলে 15 জন প্রতিনিধি থাকলে মানে মুখ্য উদ্দেশ্যকে বুনো সম্বর্ধনা ফেলিসিটেশন দিনাই কিন্তু যেহেতু আরো মিটিং প্রোগ্রাম আরো ফেলিসিটেশন দিয়ে পক্ষে সম্ভব নিয়া তবে চুনো 2 মিনিট টাইম ইয়ে চিনি যে চার্টার অফ ডিমান্ড আবার ডিমান্ড ফেন বয়ে চুনো যে সময় দেমো আবম বয়ে ত্রিপুরা রাজ্যনি ব্রহ্মা মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা আরো কর্মকর্তারাও বিশেষ করে 3 জনজাতি মন্ত্রী এবং পাতারবাড়ি এমএলএ ব্রণচং খুবই খাবাং খাকচামাইয়া ফাইও এবং ব্রহ্মচুন আন্তরিকভাবে সহযোগিতা খেয়ে তোমার যে সুযোগ নিমম বয়ে খুব গর্বিত এবং সাংঘাতিকভাবে আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত 2 মিনিট যে টাইম এমন आंबा किनी समाजनि अजयबती कासकाव क्लामि थाङे किनी चार्टार अफ डिमान्डआ फायो चार्टार अफ डिमान्ड तो दाया 2018 থেকে आबो चार्टार अफ डिमान्डआ फायो आरो चार्टार अफ डिमान्डआव किनी 12 दफा दाबिनि किनी आरो डिमान्ड चार्टार अफ डिमान्ड दङ किन्तु आबोनि मुख्य जेटा दुइटा दाबी 1 नम्बर এবং 2 नम्बर 1 नम्बर के किनी मानि कौगुरु रिकॉग्निशन ऑफ कौगुरु इंट्रोड्यूस ऑफ कौगुरु जेटा आबो हिमो 2 नम्बर के माने भाद्र मास अमाबस्या साल जे चिनी संगमा पूजा चिनी परम्परा सुंबाक सुं वन टू टन क्रेडल टू ग्रेड जे संगमा पूजा खे फाइम आबो पूजानो ऐतिहासिक भावे चिनी जेहेतु सारा त्रिपुरा 3.5 लक्ष ऊपर चिनी ब्रु जनजाति काउ आबो चिनी 82% हिंदुइजम এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ব্রু সংগ্রামান্থ বা তিনি ব্রু মিয়ানমারও তিনি কুলদেবী তথা সংগ্রামানা পূজা খেয়েও আবম্বাও সরকার দিয়ে সুতি ঘোষণা সাইমও আবনো উচিত তিনি রিমাইন্ডার কাঙ্কে চার্টার অফ ডিমান্ড সাবমিশন খেয়েও তিনকে রিমাইন্ডার অফ আওয়ার চার্টার অফ ডিমান্ড হি তেওয়া তাকে বানো ভিয়ে রিমাইন্ডার লেটার রিহা আবো রিমাইন্ডার লেটার তিনি মুখ্যমন্ত্রী 1 মিনিট মিছিয়ে ক্লিয়ার খেয়ে রিহা এবং बुंगोनो खूब सानंदे चिनी चार्टार अफ डिमान्ड एक्सेप्ट किया एवं जेहेतु तिनी आरो परेरमा सुयोग करे आरो लगे लगे चिनी जे जनजाति मंत्री रामपद जमातिया होक तंबाये बुनोफोन एक कपि दिया एवं रामपद जमातिया चिनी जनजाति मंत्री बुंगचुना सांगठनिक भावे हेल्प किया बुंग मुख्यमंत्री साहा जेब काउंसिल सालायपायमोसे एवं आशाबादी जेब 4 तारिख चिनी एक कास्टमार लोन बारे फाइनालाइजेशन उनाय आबो निश्चय आबो बुनो चिनी ब्रह्म नाम त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बुनो एक ब्रह्म जेनमा तथा सम्बर्धना जेनमा तिनी ट्रेडिशनल ड्रेस कुताइबाय कामसि याफेनमा हियां साबिया बुम खायो बासुनि बुम कनफार्मेशन दिनाय हिसाव इनके चिनी जनजातिनि मंत्री कौ दिदिबो ठीक आछे नं तो 4 तारिख जेहेतु पुरान दङबा नाव फाइदि आपो आं मालेनमान बये चेष्टा दिए दङ माले दिनाय आबो जेके संग्रामांथ एवं ब्रह्मचुद्दिमथ चिनी एक इमाम चिनी एक मुंचल मुमाइसमु या चिं भाद्र अमाबस्या साल सुति माइनाय हे सारा त्रिपुरा चिनी ब्रुनो सामो दङ एक कमिटमेंट चिनी एक एक्सपेक्टेशन नाहि मुंचल मुमाइसमु दङ बनो चिनी सार्थकता तिनी बासिक व्यस्ततार मध्य जना चिनी प्रतिनिधि थांगे आरो मीटिंग समय जे स्पेयर खेया बिनि लोकल टाइम स्पेयर खेया चीफ मिनिस्टार बारिखे खाकाम खाकचामाय फायो एवं दिनै जे थांमाले आबो निश्चय सार्थकता उनाय उहा मने खेयो एवं खूब आशाबादी एवं खूब चिनी विश्वास आत्मविश्वास एवं चिनी सांगठनिक भावे तमायहा जे दिनै बो संगमा पूजा बयसना भाद्र मास बो चिनी पूजानो काउनो दिया नहीं है एवं मुख्यमंत्री पर्सनल भावे रिक्वेस्ट किया जे जेनो तेनो प्रकारेनो
চিনি ব সংগ্রামা পূজাও ফাইয়ে চিনি ব পূজানি উদ্বোধন তো চিনি সাধারণত চিনি শুনেও খেনাই কিন্তু যে চিনি ফেস্টিভ যে উৎসব যে কালচার বা ট্রেড যে চিনি মেলা আমো আবনকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়তো 25 তারিখ উদ্বোধন খেনাই আবদিকে বুনো গোস খেমি বুনো কো সেলাহা আবম্বয়ে চং মস্ত মস্তকে তিনি খাকচামা দং जों গর্বিত এবং সাংঘাতিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং খুব আনন্দিত বনো আং চিনি সারা ত্রিপুরা চিনি ব্রুনি যারা ব্রু সংগ্রামথ ব্রু চুদ্রিমথ ব্রু ব্রেমথ থেকে শুরু করে ব্রু জয়েন্থ রনো সারা ত্রিপুরা যারা নাই তোমরা রনো বনো মেসেজ দিন তিনি কমিটমেন্ট তিনি মুখ্যমন্ত্রী থামালেয়া এবং জন সমর্থন এবং থাবাদি যে নিশ্চয় চিনি ব সংগ্রামা পূজান বা পূজান বা এটুং সুতি মাইনাই ব হাচিনি দৃঢ় বিশ্বাস আবম বয়ে একটা মেসেজ জ্ঞানী উদ্দেশ্য তিনি চুং সারিংখনো চিনি হেড অফিস থেকে চুং যত সারা ত্রিপুরা চিনি ব্রু এবং শুধুয়া চিনি জনজাতি যারা সারা ত্রিপুরা তোমরা শুধু জনজাতিয়া আর তিনি একটা মিডিয়া আঙ্কাও সালিবিহা নিশ্চয়ই আবার বাংলা চ্যানেল হনো বাইরে নয় আগে তাও যেটা পরিবেশন খেনাই বা সংবাদ কালেকশন খেনাই যারা মিডিয়া ন প্রেস মিডিয়া ন কাবনাই ব বাংলা হনো বচিনি কৌনসা এডভার্টাইজ কেদিম তো এবং এই কিন্তু নাপাবো